Like, subscribe, and get notified. When confronted with allegations that Sangam MLA and Social Welfare Minister Subhash Desai had allegedly told voters that if they vote for Goa Forward ZP candidate, their schemes would be stopped. Vijay Sardesai said these are not BJP scheme but funded by the taxpayer. It is the right of the beneficiaries. If they stop the schemes, BJP's shop itself will be shut, Vijay retorted. कोड लागला गव्हर्नमेंट स्किमी लोकांक दिवपाच्यो किंवा मेळपाचें बंद आसा पूण सुभाषाच्या ऑफिसांतल्यान आज फोन वचपाक लागल्या की तुमी समज साहित्य संतोष गांवकाराच्या फाटल्यान उबी राहत 2000 बंद जातले लाडली स्कीम बंद जातली मजाच कर हे फॉर्म तुमकां मेळचे ना ह्या बद्दल विजय सरदेसाय कितले सांग्या वयले ग्रामीण भागातल्या लोकांक हांव एक लोकांक उतर दिवंक सोदतां की खंयचीच स्कीम खंयच्याच राजकारण्याच्या बापायचे बेस न्ही हें पयलीं तकलेन दवरचें. फातोर्डा मतदारसंघात हांवें खूब जाणांच्यो स्किमी केल्या कितें केल्या म्हजे कडेन लिस्ट पसून आहा आनी हांव तांचें तोंड पसून पळयना जेंचे हांव सायन मारून तांकां फायदो जाता आमी मारल्या ती सायनी म्हाका रातच्यो त्यो फॉर्म म्हऱ्यान येतात हांव ते सायन मारता सकाळीं म्हजें ऑफिस काडून दिता हो तांचो हक्क. जी स्कीम केल्या एक टॅक्स पेयराच्या पयशांची स्कीम ज्यो टॅक्स पेयराच्या पयशांच्यो स्किमी ह्यो बीजेपी आपल्यो स्किमी म्हणून ज्यो करून दाखयता पळय हें म्हाका दिसता सुसंस्कृत गोंयचे जनतेक कळपाक जाय की सगळे आमचे टॅक्सांतल्यान येता. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणून घेतात जीएसटी म्हणून घेतात जीएसटीचे रिफंड जाता फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट हे सगळे हातून ते पयशे येतात. ते पयशे कोण आपले बोल्सांतले वर आपले खंयचे ते तिजोरींतले काडून लोकांक दिना. सो बंद कांय जावचें ना. बंद जर जालें जाल्यार बीजेपीचें दुकान बंद जातलें ही गॅरंटी दवरात. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.